Hi guys, so magliligo tayo ngayon kay Olor, ano yan guys, so Olor Vinagre ayo guys. Espera, banyayan kita. O kabegan guys, kay banyagan niyo kal ali guys, kaya sa kayo dito alias sabon, kay shampoo, amoy ganin sa o. Kay Olor Sudor. Tapi sa peleon no guys, mira niyo guys kung chene beliago no ay ka chene dia guys, may ago ko namon guys na kita banya oh guys, so bueno galit chene ago guys, so pwede ya kita banya mo lipid mo lababo guys na kami guys talaba ako saya gayon pakak uhahay korto palago espeta mga kwanto minuto para pwede kita libanya. Mabait ko kayo guys. Syempre sina sa mga ano ay pangit guys. So sa fast forward guys, so yakabega ninyo libanya guys na mira may kara guys, so oh, may kilikila limpyo si guys, may mabuli, may monggo. Oh, ano kasi andi na yo kay matawasan niyo para hindi yo kada jadi kepit guys. Cing kami makahuya kad niya di kepit guys, no? Kay ba siya tawas di kada le tawas be? Pura tarda. Pakak. So matawas-tawasan niyo ali guys para hindi kita olor vinagre, olor suka kad cingga guys. Delocado olor guys, binagre pa mana binagre, diba? Oh, paina na yung pelo guys, kaya di may pelo guys, oh, may isa paina ko 2 minuto guys, na pangit kasi may pelo. Kabagan ni guys, oh, may pelo, binball si di may pelo guys, wapo ko sa di party guys. So amoy agad guys no, so kabay kita sali guys. So mampas forward kita sali guys no, kay kini guys ko sa tapone di mio kara para kita iyo guys bin guwapa. Char lang guys, kasi oy hindi ko pagwapa sali ha, kamo dilo ko kamata si kumigo ha, no, may kara guys so na oh di pelo guys, so yun yung korte pa sali pelo guys no, dura si mi pelo pa syempre krisi kung sabi porke por sa wax pure wax guys no. Oh guys, kaya kabegan ni si pone din karo, di ba guys? So dekal muerto guys no. No, idol yabal sama lang din yung kara guys. Charla. Uhahay, akilang all baba.